ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ میں لوٹن ایئرپورٹ پر اس وقت میڈیا سے گفتگو کرنے والے ہیں. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. ان کے ساتھ پاکستانی ہائی کمشنر بھی موجود ہیں. سب کو دوبارہ السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تکلیف کر کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. مجھے خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر, آپ کو مل کے. تو میں ابھی سفیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس جگہ سے شفٹ کر کے یہاں آپ لوگ تشریف لائے ہیں. مجھے کوئی جواب صحیح مل نہیں سکا, لیکن یہ 1 گھنٹہ آپ نے سفر کیا وہاں سے یہاں تک شہر سے. آپ کے بہت شکریہ, بڑی مہربانی. تو جو میری گفتگو ہے وہ تو آپ نے جنرل اسمبلی کی جو میری تقریر تھی اس میں آپ نے سن لی ہوگی. جو باتیں کرنی تھی میں نے اس میں کہہ دی ہیں. اور کل نیو یارک میں بھی کچھ ہماری پریس ٹاک ہوئی تھی, میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی, تو اس میں بھی کچھ باتیں میں نے کہہ دی ہیں. تو اب آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں, اگر آپ نے سب چیزیں سنی ہیں, سب باتیں سنی ہیں, تو پھر ممکن آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں یا کوئی آپ کسی چیز کی وضاحت چاہتے ہوں تو میں حاضر ہوں. سر جاوید دنیا ٹی وی سے آپ نے جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا اس کے بعد خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے رویہ کافی جارحانہ ہو گیا ہے. ان کے یہ جنگ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا رویہ عالمی امن کے لیے کتنا خطرناک, اور خاص طور پہ جو آپ کی اسپیچ رہی اس کے بعد کشمیری برادری اور خاص طور پہ کشمیریوں میں کافی حوصلہ بھی بڑھا ہے. اس 2 چیزیں جو ہیں یہ انٹرنیشنلی اس کے امپلیکیشن جو انڈیا کر رہا ہے اس کے حوالے سے کائنڈلی آپ بتانا چاہیں گے. میں پاکستان کی بات کروں گا. پاکستان نے بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. جو ظلم ڈھایا ہے نہاتے کشمیریوں پر ہندوستان کی سیکورٹی فورسز نے کشمیر میں, وہ میرا خیال ہے کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں, دنیا نے بھی اس کو دیکھا ہے. اور جس طرح سے 108 بندوں کو اب تک شہید کیا گیا ہے, یہ 108 کی جو فگر ہے یہ کچھ 4-5 دن پرانی ہے. اس میں اگر کوئی خدا نخواستہ مزید اضافہ ہوا تو وہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا. اور پھر 150 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو ان کو بلائنڈ کر دیا گیا ہے. اور پھر کوئی کچھ ہزار ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بربریت نہیں تو پھر کیا ہے. اور اس کی بات تو وہ کرتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے اتنی بربریت اور ظلم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. اور اس کا اب ایک منطقی نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو اگر وہاں پہ کشمیر میں جو حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہاں فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, تو ایک کشمیریوں کا بھی ایک ری ایکشن ہو سکتا ہے. تو ایک دم جو ہے نا وہ الزام دھر دینا 12 گھنٹوں کے اندر کہ اس کا پاکستان ذمہ دار ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. اور کسی طور پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھدار جو ذہن ہے وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ ادھر واقعہ ہوا ہے, ادھر آپ اپنا الزام دے رہے ہیں پاکستان پہ. بھائی پہلے انکوائری تو ہونے دو, انویسٹیگیشن کراؤ, اور پھر ان چیزوں کی انکوائری بھی کرواؤ کہ جس سے 108 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور پھر کیا وہ ان کے دل زخموں سے چور نہیں ہیں, ان کے جو ہیں وہ لوڈ ونز جو ہیں, جو ان کے اپنا جو قریبی عزیز رشتہ دار, ماں باپ, بیٹے, بھائی بہنیں جو ہیں, ان کے دلوں کے اندر اس کا غم و غصہ نہیں ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان کو کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے اپنے اس کردار کی طرف بھی ضرور نظر ڈالنی چاہیے. جناب وزیر اعظم صاحب, احمد علی سید جی بھائی سے ہوں میں. آپ کی جو تقریر تھی کشمیر کا جو آپ نے موقف وہاں پہ بیان کیا اس کی اوور آل بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے, مگر ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی تقریر میں
انڈیا جو پاکستان میں مسائل پیدا کر رہا ہے، خصوصی طور پر بلوچستان میں انہوں نے جو پاکستان کے لیے پرابلم بنائے ہیں اس کا ذکر اتنا نہیں تھا جس کا میڈیا میں بھی کئی جگہ پہ رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا ذکر موجود ہے اور اس سے پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے. اب اقوام متحدہ کی تقریر میں جو ایک فکسڈ ایک وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس میں اب جتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں اتنی ہی کہی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ پھر کرنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ضروری باتیں ہیں اس میں کہہ دی گئی ہیں، اور پاکستان نے یعنی کہ دنیا وہاں بیٹھی ہوتی ہے، دنیا کے سربراہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہیڈز آف گورنمنٹ ہوتے ہیں، ہیڈز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، سب نے ان باتوں کو سنا ہے اور یہ ہر ذہن میں یہ بات رجسٹر ہو چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہر بات جو ہے وہ وہاں پر ان کو پہنچائے گی. اور پھر بلوچستان کا تو ایک دم کوئی شوشہ چھوڑا گیا ہے جس کو کوئی نہیں مانتا، اور خود بھی اپنا امریکہ نے بھی یہ بات کچھ دن پہلے کہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وسیم صدیقی، ایکسپریس نیوز ہے. سر، جب کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس وقت یہ جو رائے وینڈ میں دھرنا ہونے جا رہا ہے 30 سپٹمبر میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی، ہم تو اپنا ملک اور پاکستان کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے کہ جب پوری قوم کو ایک ہو کر اس سارے محاذ پہ کھڑے ہو کے ملک کو ملت کے لیے کام کرنا چاہیے. اور یہ ایسا کوئی وقت نہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کسی اور کام کے لیے ضائع کیا جائے. آپ مینج کرائیں نا. سر، آپ یہاں قیام کے دوران کیا برطانیہ کو بھی اعتماد میں لے گے بھارت میں ابھی تو 2 دن پہلے 3 دن پہلے میری پرائم منسٹر یو کے سے ملاقات ہوئی ہے. ان کے ساتھ بہت تفصیل کے ساتھ ساری گفتگو ہوئی ہے ہماری ان سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات جو ان سے وہاں پہ ہوئی وہ میں تو اس سے مطمئن ہوں. غوری صاحب، تھینک یو سر. 2 چھوٹے پوائنٹ ہیں جو میڈیا کے اندر رپورٹس ہیں، اس میں لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ علاقائی جو دوسرے ممالک ہیں، چھوٹے ممالک ان پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ جو فورتھ کمنگ میٹنگ ہے سارک کی اسلام آباد میں، اس میں وہ شرکت نہ کریں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان خود کوشش کر رہا ہے سارک کو ختم کرنے کی؟ اور سیکنڈلی، یہ جو ہم نے ڈسپلے دیکھا ہے پاکستان کے اندر، جو لوگ اس کو نیوکلیر برنکمنشپ کہہ رہے ہیں کہ جہاز اتر رہے ہیں موٹر ویز پہ، اور جو ہے جو ساری تیاری دکھائی گئی ہے، یہ ضروری تھی؟ میں یہ ابھی اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. سارک کا آپ نے جو سوال پوچھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارک جو بائی لیٹرل ایشوز سے اوپر ہے، ہٹ کے ہے. اس پہ بائی لیٹرل جو معاملات ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوتے، اس کے پرویو میں نہیں آتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سارک کے حوالے سے ہم تو تیاری کر رہے ہیں، اور نومبر میں سارک کی سمٹ ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سارک کے جتنے بھی ممبرز ہیں انشاءاللہ اس میں وہ آئیں گے. وزیر اعظم پاکستان، آپ نے اکثر اوورسیز کی ویلفیئر کے لیے ان کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے فوری ایکشن لینے کی بات کی ہے. میں یہاں سے مسجد نیوز اخبار پبلش کر رہا ہوں، تو میرے مسجد نیوز کے آفس کے نیبر نے ہمارے دروازے کے آگے ناجائز دیوار کھڑی کر کے دروازہ بند کر دیا ہے، اور یہ ہائی کمیشن میں کمپلینٹ درج کی تھی. پورا سال ہو گیا. آج ہی جواب ملا جی کہ وہ لاہور سے جو جواب آیا کہ اس پہ ہم کوئی تسلی بخش ابھی کام نہیں ایکشن لے. کہاں ہے آپ کا؟ لاہور مسجد وزیر کا میرے نیبر میں ہے. پاکستان کلاس مارکیٹ ناجائز پلازے کوما کسائی وغیرہ وہ سارے بنا رہے ہیں. آپ مجھے اگر آپ دیں گے تو میں اس کے بارے میں پتہ کروں گا. جناب، میرا نام شراز خان ہے، میں بیورو چیف ہوں سچ ٹی وی یو کے کا، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آپ نے کشمیر کے حوالے سے موقف اختیار کیا، بلا مبالغہ اس کی ہر جگہ پہ ذرائع مل رہی ہے، اور کشمیری جو آن گراؤنڈ لڑ رہے ہیں ان کو بھی بڑا حوصلہ ملا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب، بیک وقت ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر لاشیں گریں، وہاں کرفیو لگے، انڈیا زیادتی کرے، اور پھر ہمارا جو سفارتی عمل ہے، جو
इंटरनेशनली जो हमारी डिप्लोमेसी है वो फंक्शन करना शुरू होती है, ये क्यों नहीं एक कंटिन्यूसली प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है और जब भी हिंदुस्तान के साथ बातचीत के बारे में कोई गुफ्तगू होती है तो सबसे पहले पाकिस्तान की यही डिमांड होती है कि हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे और इस मसले को हल करने के लिए हमें बैठना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि इस मसले को हल किए बगैर इस खित्ते में दायमी अमन जो है वो कायम करना बड़ा मुश्किल है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपका जो गुफ्तगू है वो दुरुस्त नहीं है, ये हर वक्त रहती है, हमतन ये बात रहती है। मियां साहब, फारूक शाह, एक मिनट, फारूक शाह डान टीवी से। जी शाह साहब। मियां साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में एक शाइस्तगी की सियासत की बुनियाद रखी गई थी, इस वक्त धरने की आड़ में दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीटीआई की तरफ से एक ऐसी कैफियत फैलाई जा रही है मीडिया में जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंतशार और कोई इनकलाब आने वाला है। तो क्या आप अपने वर्करों को या अपने कारकुनों को इस सिलसिले में कोई हदायत करेंगे, क्योंकि एक तरफ से लाठियां दिखाई जा रही हैं, दूसरी तरफ से बल्ले दिखाए जा रहे हैं, चूड़ियों के तोहफे भेजे जा रहे हैं, ये चीज जो है वो पाकिस्तान में सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी सर धरने का प्रोग्राम बन जाता है और दूसरे लोगों के घर इससे सामने आपकी रियाज के रगा के बाद जो है वो धरना दिया गया और मुजाहरा किया गया, फिर मुस्लिम लीग नून वाले उधर मुजाहरा करते हैं, तो पाकिस्तान बहुत बदनाम होता है इस वजह से। जो शाह साहब आप फरमा रहे हैं आप बजा फरमा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे दिया है, उन्होंने कह दिया है और हमारी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों को ये हदायत की गई है कि वो बिल्कुल जो है वो किसी धरने के रास्ते में ना आए और उससे मुकम्मल इज्तनाब करें। और पार्टी की तरफ से ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी वहाँ पे धरने में रुकावट डालने की कोशिश ना करे और किसी को आमने सामने भी आने की जरूरत नहीं है। हमने तो बिल्कुल ये वाज़ेह पैगाम दिया है अपने कारकुनों को और इंशाल्लाह हमारे कारकुन जो हैं वो पार्टी क़यादत की हदायत पे 100% अमल करते हैं। जी वज़ीर साहब, वजाहत अली खान फ्रॉम रोज़नामा खबरें। तो जिस तरह के पाकिस्तान को बाज़ बैरूनी ताकतों से खतरात हैं, इस तरह अंदरूनी तौर पर भी कुछ खतरात हैं। हाल ही में अल्ताफ़ हुसैन को स्टेट के बाज़ अदारों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो गद्दार है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं। मेरा ख्याल अगर आज की गुफ्तगू मेरे UNO और बाकी मामलात पे ही अगर मरकूज रखी जाए तो ज्यादा मुनासिब। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकातें हुई थी पेरिस बरतानी वज़ीर आज़म से, UN के जनरल सेक्रेटरी से, उस बारे में बताइए। साहब की जो मुलाकातें कौसर काज़मी समर टीवी से बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं आप कि जो तकरीर आपने की यूनाइटेड स्टेट में, माशाल्लाह वो काबिल तहसीन है। साथ आपको एक और मुबारकबाद देना चाहूँगा आज कि जो आर्मी चीफ हैं बरतानिया के, उन्होंने समा से बात करते हुए पाकिस्तान आर्मी की और हमारे आर्मी चीफ की बहुत ज़्यादा तारीफ की है और तारीफ की है कि जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान में जंग की है वो काबिल तारीफ है। क्या इस सारी चीज को मद्देनजर रख के मुस्तकबिल में क्या हम ये सोच सकते हैं या कुछ ऐसी चीज है कि प्राइम मिनिस्टर की मुद्दत मुलाजमत को तोसी दी जा सके? कोई और सवाल? प्राइम मिनिस्टर, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये है कि एक आपके जो हाई कमिश्नर हैं यहाँ पे UK में, कैरियर डिप्लोमेट हैं, इनके आने से बहुत सारी तब्दीली आई है, वो ये अप्रिशिएट करते हैं। हर लिहाज से तब्दीली आई है, ठीक काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप इंडिया की जो लॉबी है बड़ी सरगर्म है यहाँ पे मीडिया में, उसके लिए थोड़ा सा इनको मुतहरिक कीजिए हमारे मीडिया सेक्शन को यहाँ पे, और ना सिर्फ यहाँ UK में बल्कि दूसरे कंट्री में। बहुत अच्छी बात है, खुशी हो रही है कि आपने इनके बारे में अच्छे अल्फाज कहे हैं और मुझे इसकी बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है सिर्फ इन्हीं की नहीं है, इन्हीं की नहीं होनी चाहिए, आप सबकी है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बल्कि आपकी ज़्यादा है। मीडिया के अंदर
मुतहर्रिक होना और इसमें इस सारे मामले को हरकत में लेके आना, ये यकीनन आप बेहतर तौर पे इसको अंजाम दे सकते हैं। इसमें सफ़ीर साहब की तरफ से कोई मदद दरकार हो तो वो हर तरह से हाजिर हैं, और मैं इनको बल्कि ये कहूँगा कि आपसे मुलाकात करें, बैठें, तबादला ख्याल करें कि इस सिलसिले में क्या कुछ करना चाहिए, क्या इक़दाम लेने चाहिए। और ये मीटिंग सफ़ीर साहब आपसे अगले 3-4 दिनों में कर लेंगे। ये मीटिंग पूछेंगे आपसे, आपकी राय लेंगे, मशवरा करेंगे आपसे कि जनाब आप बताइए कि हम अपना मीडिया में सारी चीज़ को उजागर करने के लिए और बेहतर तौर पे प्रेजेंट करने के लिए क्या हिकमत अमली हमारी होनी चाहिए। आप अच्छी राय दें और इंशाअल्लाह उस पर हम इनकी तरफ से और फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी जो जितने भी हमारे मुल्क से बाहर जो हमारे मिशंस हैं, हमने ये टास्क उनको दिया है। मुबीन साहब, भैया साहब, मेरा ताल्लुक एक ऐसे रोजनामा से है जो यहाँ बरतानिया में कश्मीरियों का नुमाइंदा अखबार समझा जाता है। फीडबैक आपके यूएनओ के दौरे का बहुत अच्छा आया, जिस पर आपका शुक्रिया तो बहरहाल बनता है। मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपका मरकज़ में इक़्तिदार आए तकरीबन 4 साल हो गया। अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद कश्मीर में भी सुरखरुई दी, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए मुस्तक़बिल में आप कौन से अच्छे ऐसे इक़दाम करना चाहते हैं कि जिनके लिए इनके टाइज अपने होमलैंड से मज़ीद मजबूत हो सकें? आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त बजट है तरक्याती, उसको हम और बढ़ा रहे हैं। उस बजट के अलावा ऐसे मंसूबे हैं जिसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट की भरपूर इंशाअल्लाह मदद करेगी। सबसे ज़्यादा जो तवज्जो के लायक है आज़ाद कश्मीर में जो मामलात, वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, और जो सड़कें ऑलरेडी बनी हुई हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। उनको दुरुस्त करना, उनको ठीक करना, बहाल करना, फिर नई सड़कों को बनाना, ये है। और फिर हेल्थ केयर, यानी वहाँ अस्पताल बहुत दूर हैं, लोगों को गांव से अपना चारपाइयों पे लोग लिटा के बीमारों को लेके आते हैं, नीचे बसों में आके बैठते हैं। उसके बाद फिर वो दूसरे किसी बड़े मुजफ्फराबाद शहर तक जाते हैं, मुजफ्फराबाद की बजाय इस्लामाबाद जाते हैं इलाज मुआवजे के लिए। तो बहुत सारे लोगों को उसमें बड़ी तकलीफ होती है, कई जानें भी ज़ाया हो जाती हैं इतने सफ़र में। तो मैं ही समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में हर चप्पे चप्पे पे मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। और फिर आज़ाद कश्मीर माशाल्लाह वैसे भी उसकी जो तालीम, शरह तालीम जो है वो पाकिस्तान की शरह तालीम से बेहतर है। तो लेकिन हम बच्चियों के स्कूलों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने का इरादा रखते हैं, लड़कियों के स्कूलों की तरफ। और फिर आज़ाद कश्मीर में हम इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटियाँ भी बनाने का इरादा रखते हैं। और ये काम हम मेरे पूरे एजेंडे में है, जिसको आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनने के बाद हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। और मेरा इरादा है इंशाअल्लाह अगले कुछ हफ्तों में मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद जाऊंगा, एक दिन पूरा वहाँ पे सर्व करूंगा। पूरे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर हम एक जो है प्रोग्राम के ऊपर हम वहाँ पे बहस करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे। बड़े बड़े जो मंसूबे जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर भी इंशाल्लाह हम फैसले करेंगे और इसको फिर हम लॉन्च करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हजूर ये हमारा माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में अल्लाह ताला के फजलो करम से जो अवाम ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। गुलाम हुसैन फ्रॉम 92 न्यूज़। ये सब सीपैक का मंसूबा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक जो है मंसूबा चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो ब्लॉक बना रहा है, ये इस मंसूबे को नाकाम करने के लिए है? चूँकि इस वक्त जो है वो इंडियन फोर्सेज भी जो बॉर्डर के ऊपर आ रही हैं, जो ये जो कश्मीर में वाक़या हुआ है, क्या आप समझते हैं इसी बात का तसलसल है कि इस मंसूबे को नाकाम बनाना चाहते हैं इंडिया? अल्लाह ताला सीपैक को नजर बद से बचाए।
और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बलूचिस्तान भी एक मरकज़ है सीपेक के मंसूबों का, तो वो खटकता है जो इस तरह के अज़ाइम रखने वाले लोगों के दिलों में बलूचिस्तान की तरक्की खटकती है। बलूचिस्तान में माशाल्लाह सड़कों का एक जाल बिछ रहा है। गवादर एयरपोर्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बन रहा है। बिजली के मंसूबे वहाँ पे लग रहे हैं और साफ पीने का पानी वहाँ पे इंशाल्लाह आ रहा है। बेहतरीन एक स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट वहाँ पे बन रही है और यूनिवर्सिटी वहाँ पे बन रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो तरक्याती जो मंसूबे हैं, कभी बलूचिस्तान के अंदर जो काम करने वाले हैं, माजी में जो चंद साल पहले तक किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, जो आज हुकूमत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और चप्पे चप्पे पे सड़कें बनने, गवादर को हम इंशाल्लाह पंजाब के साथ मिलाने का हमारा प्रोग्राम और एजेंडा है, और फिर बलूचिस्तान को हम सेंट्रल एशिया के साथ मिलाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मंसूबे यकीनन जो पाकिस्तान के खिलाफ जो अज़ाइम रखते हैं लोग, उनको नहीं भाते और उनको ये हजम नहीं होते। बहरहाल इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को सी पैक को नजर बस से बचाए। थैंक यू वेरी मच। जरदारी साहब से मिलने का कुछ इरादा है इस तनाजुर में कि पीपल्स पार्टी के दो धड़े, एक मुस्लिम लीग के खिलाफ है और एक आपके हक में बयान देता है, तो आप क्या समझते हैं इस तनाजुर में जरदारी साहब से मिलने का कोई इरादा है, क्योंकि आजकल वो यहीं पे। थैंक यू वेरी मच। हम देखें, मुलाकात तो हमारी जो आपस में जो सियासी पार्टियां हैं, तबादला ख्याल होता रहना चाहिए, उसमें क्या बुराई है, होता रहना चाहिए और इंशाल्लाह होता रहेगा। हम एक अच्छी जमहूरी रवायात के अलमबरदार हैं। जरदारी साहब इज्जत के साथ रुखसत हुए, हमें खुशी है इस बात की। उनकी गवर्नमेंट जब थी तो हमने कोई ऐसी एफर्ट नहीं की कि हम गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, और आज भी इंशाल्लाह हम एक सबको साथ लेके चलने के कायल हैं। नवाज शरीफ अमेरिका से बरतानिया पहुंचे हैं। लंदन के लुटन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि ये वक्त किसी और काम का नहीं, बल्कि पूरी कौम को कश्मीर के मामले पर एक होकर काम करना चाहिए। उन्होंने भारत के रवैये की मजम्मत की है और कहा कि भारत अपने मजालिम पर तो बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम ढाए हैं, अब वो सब जानते हैं। 108 शहीद होने वाले कश्मीरियों की तादाद 7-8 रोज पुरानी है। भारत के जुल्म और सितम में कोई रुकावट नहीं आ रही। वजीर आजम की मीडिया से